So welcome for today's class of Kokani model paper solving, the next part of it. So I was supposed to do this one, right? सकल दिल्या कसल्या दोन प्रश्नाच्यो जापो दरेक 40 to 45 उतरांनी बरयात. Okay, the first one, any two. बरोवप्या अम्स्टरडामाक कसलो मजेदार अणभव आयलो. So the answer is right over here. Okay. बरोवप्याक एम्स्टरडॅमाक कसलो मजेदार अणभव आयलो. एम्स्टरडॅमांत एक मजेदार अणभव आयलो. न्हंयचे देगेर रावून बोटीची वाट पळयना एका फोटोग्राफरान ताचे फोटो काडले. बोटींतल्यान वरभराची सैर करून परत आयले तेन्ना तो फोटोग्राफर ताचे फुडें घेवन हाजीर आशिल्लो. जाय जाल्यार फोटो घेवचे कसलीच सक्ती ना. त्या कल्पक फोटोग्राफरांनी लेखकाक तोखणाय दिली. 10 जाणांतल्या 8-9 जाणांची तरी आपआपले फोटो घेतले. कोणें घेतले ना तरी ताणें तोंड वांकडें केलें ना. तो हास्रो फोटोग्राफर ताचेर पिरगलो ना. Next question you all can take down. I will be giving you all this one. Any two, right? बापू मामा नवो सोमार कसो मनयतालो. Here is the answer. बापू माम नवो सोमार कसो मनयतालो. So you all can take down the answer over here, okay? You all wanted the answer key, right? If I keep on reading all this, then there will be a lot of time, okay? So you all can take down this solution for question number 32, right? Next I will be giving you all the solution for 34 also, okay? Because any two is they are supposed to told us to write, right? So yeah, the solution for this one. This one is the solution for question number 34. Solution of question number 34 is right over here. Take down this. Okay. So yeah, I hope you all can see this clearly. So we are done with this one. We have done, right? So today we are done with 31, 32 and 35. Any two is you all have to search, okay? Any two you all have to write. So next is सकयल दिल्या खंयच्याय दोन प्रश्नाचे अचूक जापो सोदून बरयात. So yeah, this one I will provide. Any two, okay? I will provide you with solution for 36 and 37. So the answer is right over here. कवीचे कोशेचे रोपले खंय रोवचेंशें दिसता. पोरसांत आनी मडयांत कोशेचे रोपले रोवचें अशें कवीक दिसता. Take down this, okay? Next what we have is मायेचो शिराप घेतल्यार कितें जावूं येता. I will provide you the solution. सकयल दिल्या खंयच्या दोन प्रश्नाचे अचूक जापो सोदून बरयात. Okay? 37 I will give. Okay, the answer is right over here. मायेचो शिराप घेतल्यार कितें जावूं येता. ल्हान बाबुलो आसतना मायेन आपल्या भुरग्याक माडेर खेळयला. ताचें गाल पोशेवून ताची खूब अपुरबाय केल्या आनी आपलें दूद पाजून ताका ल्हानसो व्हड केला. नेक्स्ट इज सकयल दिल्या खंयच्याय 3 प्रश्नाच्यो जापो दरेक 20-50 उतरांनी 25 उतरांनी बरयात. So I will be providing you all the solution of 40 and 41, okay? Let me read a question first. कवी अग्नी कसली मागणी करता. So let us see the answer here. कवी अग्नी कसली मागणी करता. वायट तितले लासून
पवित्र करपाची शक्ती अग्नींत आसा, ती शक्ती सगळ्या मनशांक दिवची अशी मागणी कवी अग्नी लागीं करता. Okay, you all can take down this. I hope you all can see this clearly also. Okay. Now next, I will give you all the solution of 41 also. Okay. So let me read the question first. Okay. Yeah. तार्याक दर्याचो ताव केन्ना सोदचो पडटा. Okay. तार्या दर्याचो ताव केन्ना सोदचो पडटा. You can take down the solution. शिणान वारें भरलें जाल्यार चड ताणी नासता, ताऱ्यो रोकडोच पलतडी पावता, ना जाल्यार ताका दर्याचो ताव म्हणल्यार सुकतें बरेचे वेळार अदमास घेवचो पडटा आनी घर पावपाक कडाव जाता. ओके, दिस वन. मुवींग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. सकयल दिल्ल्या वाक्यांची आडी मारिल्ली उतरांची जाग्यार कवसांक दिल्ल्या फावो तो वाकरपकार वेचून विधान परत बरयात. ओके. तरणाट्यांनी जाणटेल्याक चुकीची वाट दाखोवन फटयलो. शिंगा लावप. Here your answer will be शिंगा लावप. You'll have to make the statement and then write down this. For this one, it will be this one. Okay. अचकीत वागाक पडोवन स्वाती सामकें भियेलें. कच जावप. You'll have to make a statement and then write down. This is for 42 answer and this is for 43. Make a statement and write down. Okay. So next is this one. ताचे आनी वता. सकयल दिल्या खंयच्या चार वाक्यांनी कवसान दिल्या सुवाणे प्रकार बदल करून बरयात. ताचें दुयेंस चड जायत वता. आडी मारिल्ली उतरांची जात बरयात. Okay, this I'll continue in the next session. Okay. So today this much is enough for you all. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe my channel and share with your friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below. And all the best for your exam.